যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় আছি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 155 থেকে শুরু করব। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 155 থেকে 171 অব্দি করব। আদিলীলা 17.155 to 171, শ্লোক সংখ্যা 155। কাজী কহে তোমার জয়ছে বেদ পুরাণ, কাজী কহে তোমার জেসে বেদ পুরাণ, তৈছে আমার শাস্ত্র কে তব পুরাণ। তৈছে আমার শাস্ত্র কিতাব পুরাণ। কাজী উত্তর দিলেন, তোমার যেমন বেদ পুরাণ আদি শাস্ত্র রয়েছে, তেমনি আমাদের শাস্ত্র হচ্ছে কোরআন। চাঁদ কাজী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্রের ভিত্তিতে কথা বলতে চেয়েছিলেন। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে কেউ যদি বেদের প্রমাণের মাধ্যমে তার যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে তার যুক্তি যথাযথ বলে গণ্য করা হয়। তেমনি কোনো মুসলমান যখন কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তার বক্তব্য স্থাপন করেন, তখন তার যুক্তিও যথাযথ বলে মনে করা হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন মুসলমানদের গাভী ও বৃষ হত্যার কথা উত্থাপন করলেন, তখন চাঁদ কাজী তার শাস্ত্রের প্রমাণ ভিত্তিতে তার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ওকে, সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গভেদ, সেই শাস্ত্র কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গভেদ, নিবৃত্তি মার্গে জীব মাত্র বধেরও নিষেধ, निवृत्ति मार्ग जीवे पथे पथेरो निषेध। काजी क्या बोल रहा है, क्या যুক্তি दे रहा है कि কোরআনের অনুসারে উন্নতি সাধনের দুটি পথ রয়েছে, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। নিবৃত্তি মার্গে জীব হত্যা নিষেধ। প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়, প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিত বিধি হয়, শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কইলে নাহি পাপ ভয়, শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কইলে নাহি পাপ ভয়। প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যদি বধ করা হয় তাহলে কোনো পাপ হয় না। শাস্ত্র কথাটি আসছে শস ধাতু থেকে। শস ধাতু সাধন বা নিয়ন্ত্রণ বাচক। অস্ত্রের একটু বাম দিকে মাতাজি, হ্যাঁ ঠিক আছে। অস্ত্রের বলে যখন রাজ্য শাসন করা হয় তাকে বলা হয় শস্ত্র। তাই যখন অস্ত্র বা নির্দেশের মাধ্যমে শাসন করা হয় তার ভিত্তি হচ্ছে শস ধাতু। শস্ত্র ব্র্যাকেটে অস্ত্রের সাহায্যে শাসন, ও শাস্ত্র মানে হচ্ছে বৈদিক নির্দেশের মাধ্যমে শাসন। এর মধ্যে শস্ত্র নেই, শস্ত্র শ্রেয়। এর মধ্যে শস্ত্র শ্রেয়, শাস্ত্র শ্রেয়, সরি। ওকে, একটা হচ্ছে শস্ত্র আর একটা হচ্ছে শাস্ত্র। शस्त्र माने होचे कि जो तलवार के बल पर जो शासन करेगा, और शास्त्र का अर्थ क्या है, जो शास्त्र के आधार पर जो शासन करेगा। আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে মানুষের সাধারণ জ্ঞান প্রসূত আইনের বই নয়, তা হচ্ছে জড়জগতের কলুষ রহিত মুক্ত পুরুষদের বাণী। শাস্ত্র সর্বদাই অভ্রান্ত হওয়া আবশ্যক। এমন নয় যে কখনো তা অভ্রান্ত কখনো তা ভ্রান্ত। বৈদিক শাস্ত্রে গাভীকে মাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব গাভী সর্ব অবস্থাতেই মাতা। এমন নয় যে
কোনো কোনো মূর্খ যেমন বলে বৈদিক যুগে গাভী ছিল মাতা, তবে এই যুগে নয়। শাস্ত্র যদি প্রামাণিক হয় তাহলে গাভী সর্বদাই মাতা। বৈদিক যুগে যে সে ছিল মাতা এবং আজও সে হচ্ছে মাতা। माने शास्त्र यूनिवर्सल है एंड ऑल टाइम एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि दूसरा युग में एप्लीकेबल है, इस युग में कल युग में नहीं, शास्त्र का मैचिंग नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। और आप लोग बोल सकते हैं कहाँ बताया गया है शास्त्र में कि काउ इज आवर मदर? कोई बोल सकता है आप में से? हम लोग बहुत बार तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत बार बोला है 6 प्रकार का माँ। कल ही तो आया प्रभु जी, कल आया था तो 7 प्रकार की माताएं होती हैं। बैल पिता है, बैल के धरती से अन्न बोता है, इसे पिता है। यस, गाय दूध हर शास्त्र में ही आया है। यस, ये तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है तात्पर्य में, लेकिन हम लोग भागवतम में भी और चैतन्य चरितामृत में किया है कि 6 प्रकार का माँ होता है, याद है? 7 प्रकार का, हाँ। वैदिक सभ्यता के अनुसार माताएं 7 प्रकार की माताएं। तो उसमें गाय भी माता है, गोमाता है ना उसमें। कली के तो तात्पर्य में था, कल के तात्पर्य में तो, कल के तात्पर्य में था ये। यस यस। प्रभु जी गाय जैसे 7 माता है, उसमें से गाय भी एक माता है। কেউ যদি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন তাহলে তিনি সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হন, যেমন মাংসাহার, আসব পান ও যৌনক্রিয়ার প্রবণতা প্রতিটি বদ্ধ জীবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। সেই প্রবণতাগুলি উপভোগ করার পন্থাকে বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে প্রবৃত্তিরেষাং ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা। কলুষিত জড়জীবনের প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে শাস্ত্রবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। একটি শিশু সারাদিন খেলতে চায়, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে যে পিতামাতার যেন তাকে শিক্ষা দানে তৎপর হন। মানব সমাজের কার্যকলাপগুলি পরিচালিত করার জন্য শাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু যেহেতু মানুষ এই অভ্রান্ত ও নিষ্কলুষ শাস্ত্রের নির্দেশগুলি মানছে না, তাই তারা তথাকথিত সমস্ত শিক্ষক ও নেতাদের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী, তোমার বেদেতে আছে গোবেদের বাণী। গোবধ, গোবধের বাণী। অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি। अतएव गोवध करे बड़ बड़ मुनि। काजी बोल रहे हैं, पंडित কাজী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, তোমার বৈদিক শাস্ত্রে গোবধের নির্দেশ রয়েছে। সেই শাস্ত্রে নির্দেশের বলে বড় বড় মুনিরা গোমেদ যজ্ঞ করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। কাজীর উক্তি খণ্ডন করে প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধ। প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধ। অতএব হিন্দু মাত্র না করে গোবধ। অতএব হিন্দু মাত্র না করে গোবধ। হ্যাঁ বলুন প্রভু। শ্লোকার্থ। काजी गोमेध यज्ञ में क्या गोवध होता था क्या? हाँ, वो बूढ़ा गाय को यज्ञ में आहुति देते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी आहुति देते थे, फिर अपने मंत्र से जिला देते थे उन लोग को। हाँ माता जी, अपने मंत्र से उन लोग को फिर जिंदा कर देते थे। हाँ अच्छा, हम लोग देखेंगे आगे। तो ये वध खाने के लिए नहीं होता था जैसे हाँ उन लोग करता है। यस अशोक प्रभु। কাজীর উক্তি খণ্ডন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, বেদে স্পষ্টভাবে গোবধ নিষেধ করা হয়েছে, তাই যে কোনো হিন্দু তা তিনি যেই হন না কেন কখনো গোবধ করেন না। তাৎপর্য, বৈদিক শাস্ত্রে আমিষ আহারীদের
কথা বিবেচনা করা হয়েছে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি পশু মাংস আহার করতে চায় তাহলে সে কালীর কাছে পাঠা বলি দিয়ে সেই মাংস আহার করতে পারে, কিন্তু বাজারের অথবা কসাইখানার মাংস কিনে আহার করা অনুমোদন করা হয়নি। এবং মাংসাহারী মানুষদের রসনা তৃপ্তির জন্য কসাইখানা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর গোবধ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। গাভীকে যখন মাতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে তখন বেদে গোহত্যা অনুমোদন করা হবে কিভাবে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়েছিলেন যে চাঁদ কাজীর সেই উক্তিটি ভ্রান্ত। ভাগবত গীতা স্পষ্টভাবে গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, বৈশ্যকর্ম, স্বভাবজম। বৈশ্যের কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য করা, বাণিজ্য করা এবং গাভীদের রক্ষা করা। তাই বৈদিক শাস্ত্রে গোহত্যা অনুমোদন করা হয়েছে বলে মানুষ যে একটি ধারণা পোষণ করে তা সম্পূর্ণ भ्रांत। हरे कृष्ण। देखिए, गोरक्षा के बारे में हम लोग को भागवत गीता से भी एक श्लोक मिल गया। जियाइते पारे जोदी तबे मारे प्राणी, जियाइते पारे जोदी तबे मारे प्राणी, वेद पुराणे आछे हेन आज्ञाबाणी, বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী। বেদ ও পুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি কোনো প্রাণীকে নবজীবন দান করতে পারে তাহলে গবেষণার উদ্দেশ্যে সেই প্রাণী মারতে পারে। ओके, अगर उस प्राणी को मंत्र के द्वारा नवजीवन, नूतन जीवन दे सकता है तो गवेषणार उद्देश्य, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए उस प्राणी को मार सकते थे। ये तो लिखा है। इंग्लिश में देखते क्या लिखा है इसका। 160 प्रभुपाद लिखे हैं, in the Vedas and Puranas there are injunctions declaring that if one can revive a living being, यानी पुनर्जीवित, नवजीवन माने पुनर्जीवित अगर कोई कर सकता है, one can kill it for experimental purpose। ओके, क्या एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। अतएव जरदग मारे मुनिगण, अतएव जरदग मारे मुनिगण, वेद मंत्र सिद्ध करे ताहार जीवन, वेद मंत्र सिद्ध करे ताहार जीवन। তাই মুনি ঋষি অতি বৃদ্ধ জরদ পশুদের কখনো কখনো মেরে বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে তাদের নবজীবন দান করতেন। জরদ গব হইয়া যুবা হয় আরবার, जरद गव हुआ युवा होए आरवार, তাতে তার বধ নহে হয় উপকার, তাতে তার বধ নহি হয় উপকার। এই ধরনের বৃদ্ধ ও পঙ্গু জরদ গব পশুদের যখন এভাবে নবজীবন দান করা হতো তাতে তাদের বধ করা হতো না, পক্ষান্তরে তাদের মহা উপকার সাধন করা হতো। কলিকালে তৈছে শক্তি নাহি কো ব্রাহ্মণে, কলিকালে শক্তি নাহি কো ব্রাহ্মণে, অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে, অতএব গোবধে কহে না করে এখনে। পূর্বে মহাশক্তিশালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কার্য সাধন করতে পারতেন, কিন্তু এখন এই কলিযুগে সেই রকম শক্তিশালী কোনো ব্রাহ্মণই নেই। তাই গাভী ও বৃষদের নবজীবন দান করার যে গোমের যোগ্য তা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। অশ্বমেধ গবাল लंघ सन्नासं पलोपैत, अच्छा ये दूसरा टाइप ट्यून है। अश्वमेधम गवालंभम
अश्वमेधं गोपालम्बं संन्यासं पाल पलक पैतृकम सन्न्यासं फलपैतृकं देवरेण सुतोत्पत्तिम दैवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। कलौ पंच विपर्जयेत्। এই কলিযুগে 5টি কর্ম নিষেধ, যথা অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন এবং দেওরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন। দেওরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন, এই 5টি বারণ। এই শ্লোকটি ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ থেকে উদ্ধৃত। কারো কোনো प्रश्न আছে? प्रभु जी संन्यास ग्रहण का हमको नहीं समझ में आया। इस कलयुग में मना किया गया संन्यास ग्रहण माने जैसे संन्यास होता था, संन्यास ग्रहण माने जैसे संन्यास आगे होता था, जंगल में चला जाता था साधु बनकर, जंगल में गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे। अभी जंगल में जाकर कहाँ रहेगा, जंगल तो है भी नहीं, सब काट कूट के सब शहर हो जा रहा है, और जंगल में गुरुदेव भी नहीं रहता है। गुरु का आश्रम जंगल में कहाँ है? एकांत स्थान में अगर कोई भक्त चला जाएगा सन्यास लेकर, वो भटक जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने और हमारे पूर्वतन आचार्य ने बताया, कलयुग में सन्यास माने आश्रम या मंदिर में भक्त लोग के संगत में रहना, चाहे वो आश्रम शहर में होना क्यों। हम लोग देखते हैं इस्कॉन में बहुत सेंटर्स है जहाँ साधु लोग, सन्यासी लोग प्रवचन देते हैं, भ्रमण करते रहते भी है। ठीक है, तो ये सन्यास कलयुग के लिए अलाउड है। ये टाइप लास्ट वाला क्या बोले प्रभु जी? देवरेर द्वारा संतान उत्पादन। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम हो रहा है टू कंसीव अ चाइल्ड, तो देवर जो होता है उनसे वाइफ कंसीव कर सकते थे, तो ये अलाउड था, लेकिन कलयुग में ये मना है। और पितृपुरुष श्राद्ध मांसो निवेदन, तो श्राद्ध में मांसाहार एकदम अलाउड नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं ये हम लोग का बंगाली में ये होता है, ये মৎস্যমুখী এরকম কিছু একটা হয় না, শ্রাদ্ধের পরের দিন এরকম কিছু একটা হয় মৎস্যমুখী, শক্তিপাত प्रभु श्राद्धের দিনও মৎস্য দান করা হয়। हाँ, नॉनवेज खाता है, देखिए श्राद्ध में भी, शादी में भी प्रभु जी। श्राद्ध ना, श्राद्ध दान करे और मत्स्यमुखी आलादा दिन करे। हाँ, तो देखिए, और आप लोग के शादी में भी मछली आता है। हाँ, तो वो तो एकदम बिंदास। शादी में तो मछली आना ही चाहिए, नहीं तो शादी कैसे होगा। हाँ, क्यों मछली आना चाहिए? वो तो अलग से होता है ना, तो मछली अलग से होता है। मछली ना शुभ मान जाता है, मछली बनता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग मछली मांस बंगाली की शादी में गए हाँ सरोज माता जी, थे तो मछली इतना बड़ा ट्रे में सजा के गिफ्ट दी उसको। क्या आपने मछली गिफ्ट दिया बंगाली को? शादी में बंगाली एक मारवाड़ी लड़की हमने नहीं दिया। अच्छा अच्छा, एक बंगाली लड़की ने एक लड़की को गिफ्ट दिया शादी में, मतलब घर वाले दिए उसको। हाँ, होता है ना क्या फंक्शन होता है उसमें ट्रे में सजा के दिया। हाँ, वो खीर का होता है, वो मछली का शेप का है लेकिन खीर का है। नहीं प्रभु जी, लव मैरिज था। हाँ, और ये पूरा सजा के उसको नथ पहनाया गया था, और उसको क्या कहा जाता है, बिंदी लगाया गया था, सब बना सजा के ट्रे में गिफ्ट दिया गया था। लग रहा था मछली का शादी हो रहा है। हाँ, बोले कि नहीं भेजेंगे तो शादी नहीं करेंगे हम लोग लव मैरिज में। अरे वो ओके, एक लव मैरिज में गए थे प्रभु, तो उनका ऐसा देखे थे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। 165 নম্বর শ্লোক 165। তোমরা জিয়াইতে নারো বধ মাত্র সার
তোমার জিয়াইতে নার বধ মাত্র সার, নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার। নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার। মহাপ্রভু কাজীকে বলছেন, তোমরা মুসলমানেরা পশুকে নবজীবন দান করতে পারো না, তোমরা কেবল হত্যা করতেই পারো, তাই তোমরা নরকগামী হচ্ছ, সেখান থেকে তোমরা কোনোভাবেই নিস্তার পাবে না। গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বছর, গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর, গোবধি রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর। গোবধি রৌর মধ্যে পচে নিরন্তর। গাভীর শরীরে যত লোম আছে তত হাজার বছর গোহত্যাকারী রৌরব নামক নরকে অকল্পনীয় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। हरे कृष्ण। ये तो हम आज ही भेजेंगे मेरा दोस्त को, ये फोटो निकाल के। তোমা সবার শাস্ত্রকর্তা সেহ ভ্রান্ত হইল, তোমার সবার শাস্ত্রকর্তা সে ভ্রান্ত হইল। না জানি শাস্ত্রের মর্ম ওইছে আজ্ঞা দিল, না জানি শাস্ত্রের মর্ম হইতে আজ্ঞা দিল। यस पंकज नेत्र बजे इसको। हाँ कर। তোমাদের শাস্ত্রে বহু ভুল ভ্রান্তি রয়েছে, শাস্ত্রের মর্ম না জেনে সে সমস্ত শাস্ত্রের প্রণয়কারীরা এমন ধরনের নির্দেশ দিয়েছে যাতে মুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা বিচারের কোনো ভিত্তি নেই এবং প্রমাণও নেই। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 66 में प्रभु जी कौन सा नरक का नाम बताया? ये हम लोग हिंदी में नरक का नाम नहीं लिखा हुआ प्रभु। हरे कृष्णा। या सॉरी प्रभु जी और एक बार पढ़ लीजिए ना वो अनुवाद। अच्छा। তোমাদের শাস্ত্রে বহু ভুল ভ্রান্তি রয়েছে, শাস্ত্রের মর্ম না জেনে সে সমস্ত শাস্ত্রের প্রণয়নকারীরা এমন ধরনের নির্দেশ দিয়েছে যাতে যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা বিচারের কোনো ভিত্তি নেই এবং প্রমাণও নেই। শুনি স্তব্ধ হইল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী, শুনি শব্দ বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি, বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথা শুনে কাজী সমস্ত যুক্তি স্তব্ধ হলো, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। এভাবেই পরাজয় স্বীকার করে কাজী বিচারপূর্বক বললেন, প্রচার করার সময় বহু খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় যারা বাইবেলের বাণী উদ্ধৃতি দেন। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি ভগবান সসীম না অসীম, তখন খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা বলে যে ভগবান অসীম। কিন্তু আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি ভগবান যদি অসীম হন তাহলে তার একটি মাত্র পুত্র কেন, তার অসংখ্য পুত্র কেন থাকবে না? তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তেমনি প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ও কোরআনের প্রশ্নগুলির বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু মানুষের খেয়াল খুশির মতো শাস্ত্রে পরিবর্তন করা যায় না। শাস্ত্রকে অবশ্যই মানুষের 4টি ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। मालूम है ना ये 4टी ভ্রান্তি क्या है? প্রকৃত শাস্ত্রের নির্দেশগুলি সর্ব অবস্থাতেই অভ্রান্ত। ইয়েস গায়ত্রী দাদা মাতাজি, এই 4টি ভ্রান্তি কি কি?
संगिनी श्याम प्रिया माता जी, महामंजिरी माता जी, चंदा देवी माता जी। प्रभु धोखा देना, इच्छा करना, यही वाला प्रभु। हाँ, धोखा देना। क्या है बोलिए, चाटो क्या है, कौन बता पाएगा? पहले सोचिए फिर बोलिए, ठीक है? एक तो बोलेगा फिर बाद में 3 ठो नहीं बोल पाइएगा। 4 ठो आता है तो बोलिए, कोई भी। कोई नहीं बोल रहे। धोखा देना, इच्छा करना, गलतफहमी, इच्छा करना नहीं, अपूर्ण इंद्रिया, धोखा देना, और क्या था? त्रुटि करना, गलती करना और ठगना। हाँ, गलतफहमी, त्रुटि करना और ठगना। ठगाना, ठगना नहीं, ठगाना, कमिटिंग, चीटिंग, भ्रमित होना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो तो धोखा देना हो गया, माता जी ने बोला। इसके बाद भ्रमित होना, हाँ, ओके। जो इसमें लाइन है कि ईश्वर असीम है, किंतु जब हम उनसे पूछते हैं कि असीम ईश्वर को एक ही पुत्र क्यों, अनंत क्यों नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रभु तो क्रिश्चियन बोलता है कि गॉड इज अनलिमिटेड, भगवान अनलिमिटेड, असीम माने असंख्य भगवान है। तो प्रभुपाद पूछते कि अगर असंख्य लोक है, अगर असंख्य भगवान है तो असंख्य पुत्र होना चाहिए ना? उनके एक ही पुत्र होते थे क्या? So when we question why the unlimited God have only one son and not unlimited sons, they are unable to answer, because क्योंकि जीसस क्राइस्ट को उन लोग भगवान का पुत्र मानता था। যিশু হচ্ছেন ভগবানের শিশু। तो अगर भगवान असंख्य है तो फिर एक पुत्र कैसे? असंख्य नहीं प्रभु, ये असीमित, असीमित, अनलिमिटेड, या। In our practical preaching also we meet many Christians who talk about statements of the Bible. When we question whether God is limited or unlimited, Christian priests say that God is unlimited. But when we question why the unlimited God should have only one son and not unlimited sons, they are unable to answer. और इसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए ये न्यू टेस्टिमेंट होता है, बाइबल का ओल्ड टेस्टिमेंट होता है, और कुरान में भी बहुत चीज को बदला गया है, लेकिन शास्त्र कैसे बदल सकता है? भगवत गीता का वर्जन, जैसे हम लोग देखते हैं ना, रिवीजन, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में बदला गया है, ओल्ड टेस्टामेंट से थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसे हम लोग का देखते हैं ना, संस्करण बोलते हैं उसको, संस्करण। जैसे हम लोग अपने स्कूल में किताब में देखते थे ना, 1991 रिवीजन 1, 1992 रिवीजन 2, फिर 1995 में तीसरा रिवीजन हुआ है। रिवीजन माने परिवर्तन, कुछ गलती जो देखा उसको परिवर्तन किया, वो एडिशन, करेक्ट। आप लोग बाइबल में कोई एडिशन देखा क्या? सॉरी, भगवत गीता में कोई एडिशन देखा क्या? जो था, जो भगवान ने बताया था महाभारत में, वो एज इट इज है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अनलिमिटेड के मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड माने तो असंख्य, यानी बहुत भगवान, अनंत भगवान। लेकिन अगर अनंत भगवान है तो एक लड़का कैसे होगा? जीसस क्राइस्ट तो भगवान है, शिशु, सन ऑफ गॉड। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नेटवर्क चला गया था, फिर से बोल दीजिए। अगर भगवान अनगिनत है, असंख्य है, तो एक पुत्र कैसे होगा उनका? श्रील प्रभुपाद जी, वो यार नंबर बोला जाएगा ना, मतलब नंबर समझे? यस, एक्सट्रीम पावर्स, अनंत। हाउ कैन इट बी? अशोक प्रभु, आप बार बार अनंत असीम बोल रहे हैं। अगला सेंटेंस पढ़िए, प्रभुपाद बता रहा है कि बट व्हेन वी क्वेश्चन व्हाई अनलिमिटेड गॉड शुड हैव ओनली वन सन, तो वन सन कैसे होगा? तो ये तो फिर नंबर बोल रहे हैं ना प्रभुपाद, कि अगर अनलिमिटेड फादर है तो एक लड़का कैसे होगा? उसमें तो एक नंबर, डिजिट बोल रहे हैं। जी प्रभु जी, डिजिट बोल रहे हैं। हाँ, तो असीम, यहाँ असीम का क्या अर्थ है? क्वांटिटी।
ओके, सो देन दे आर अनेबल टू आंसर, फिर वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। 69 নম্বর শ্লোক, তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়। कविता बत्रा माता जी। তুমি যে কহিল পণ্ডিত সেই সত্য হয়, সেই সত্য হয়। ये काजी महाप्रभु को बोल रहे हैं। आधुनिक আমার শাস্ত্র বিচার সহ নয়। আধুনিক বিচার শাস্ত্র আমার শাস্ত্র বিচার সহ নয়। নিমাই পণ্ডিত, তুমি যা বললে তা সবই সত্য। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক এবং তাই তার নির্দেশগুলি দার্শনিক বিচার বা যুক্তি সংযত নয়। যবন বা মাংসাহারীদের শাস্ত্র নিত্য নয়, আধুনিক কালে তার প্রবর্তন হয়েছে এবং অনেক সময় তাদের নির্দেশগুলি পরস্পর বিরোধী। যবন শাস্ত্র তিনটি: ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान। अच्छा, ये बुक का नाम है क्या इनके, ग्रंथ का नाम है इनके? नया टेस्टामेंट, पुराना टेस्टामेंट? या बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान। तो जब यवन में यहाँ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स को पकड़ा गया है, दोनों को बोला गया है। एनीवेज, उन लोगों में भी पुराण होते हैं, पुराण वर्ड यूज हुआ है। कुरान, कुरान, पुराण नहीं, कुरान। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान, সেগুলির প্রণয়নের ইতিহাস রয়েছে, সেগুলি বৈদিক জ্ঞানের মতো নিত্য নয়। তাই তাদের যুক্তি এবং বিচারধারা থাকলেও সেগুলি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই রকম দৃঢ় নয়। সেই হেতু আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষিত মানুষেরা এই সমস্ত শাস্ত্রগুলি ঠিক মেনে নিতে পারেন না। ये हम लोग का जो वेद पुराण है, इसका कब सृष्टि, इसका कोई अनंत काल से है। কখনো কখনো খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের অনুগামীরা আমাদের শাস্ত্র অবহেলা করে আপনাদের শাস্ত্র গ্রহণ করছে কেন? क्योंकि बहुत क्रिश्चियन इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद सब वेद पुराण पढ़ने लगा और उसको एक्सेप्ट करने लगा। কিন্তু আমরা যখন তাদের পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনাদের বাইবেলে বলা হয়েছে কাউকে হত্যা করো না, thou shall not kill, তাহলে আপনারা প্রতিদিন এত পশু হত্যা করছেন কেন? তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কেউ কেউ ভ্রান্তভাবে তার উত্তর দিয়ে বলে পশুদের আত্মা নেই, হ্যাঁ, অ্যানিমালস ডোন্ট হ্যাভ সোল। কিন্তু আমরা যখন তাদের জিজ্ঞাসা করি পশুদের আত্মা নেই, তা আপনারা জানলেন কি করে? পশুদের ও শিশুদের আচরণ প্রায় একই রকম, তার মানে শিশুদেরও আত্মা নেই। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে দেহের মধ্যে রয়েছে দেহের মালিক আত্মা। ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে, দেহিনো অস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তরা প্রাপ্তির ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। দেহি বা আত্মার দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা আসে, তেমনি মৃত্যুর পর আত্মা অন্য আরেকটি দেহান্তরিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তনে তত্ত্বজ্ঞানী ধীর ব্যক্তিরা কখনোই মুহ্যমান হন না। দেহে আত্মা রয়েছে বলেই দেহের এত পরিবর্তন হয়। এত পরিবর্তন মানে কবি কৌমার, যৌবন, ফির বৃদ্ধ, এইভাবে পরিবর্তন হয় কেন? জাস্ট বিকজ সোল ইজ দেয়ার। পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই দেহে একটি করে আত্মা রয়েছে এবং এই আত্মা এক দেহ থেকে আরো একটি দেহান্তরিত হয়, মানে মৃত্যুর পর। ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, কোরআন আদি যবন শাস্ত্র যথার্থ বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরগুলি যথাযথভাবে দিতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই সমস্ত শাস্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচনার সময় কাজী তা স্বীকার করেছিলেন। কাজী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এই বিষয়ে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি, কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি, জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি, জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি। কাজী মহাপ্রভুকে বললেন, আমি জানি যে আমাদের শাস্ত্রে বহু ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনাপূর্ণ, তবু যেহেতু আমি মুসলমান তাই সম্প্রদায়ের খাতিরে আমি সেইগুলি স্বীকার করি। সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার, সহজ সবন শাস্ত্রে তব বিচার, হাসি তাহে মহাপ্রভু পুছে নারবার, হাসিতা হে মহাপ্রভু পুছে নার নার। কাজী বললেন, স্বাভাবিকভাবেই যবন শাস্ত্রের বিচার দৃঢ় নয়। সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্মিত হেসে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন। अभी महाप्रभु फिर दूसरा प्रश्न करेगा अभी काजी को, वो हम लोग कल देखेंगे। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, एहिन रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बल हरि हरि, बदन भरिया हरि बोल चैतन्य चरितामृतम की जय, तुलसीदास कविराज गोस्वामी की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय। हरे कृष्णा। ये रत्ना प्रभा माती जी आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो लिखा हुआ है कि लास्ट श्लोक जो आपने करवाया अभी कि मांसाहार यवनों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है, इसका मतलब प्रभु माने काजी मतलब क्या काजी मान रहे हैं कि हम लोग का शास्त्र इतना दृढ़, माने इतना गंभीर नहीं है, इतना फ्लॉलेस नहीं है, माने कोई भूल त्रुटि नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे वेद पुराण एकदम गंभीर तत्व एकदम गंभीर तत्व माने एकदम हर एक चीज के बारे में बताया गया है, इतना गंभीर है, सीरियस है, एकदम परफेक्ट है। हाँ, उतना परफेक्ट नहीं है। यस, उसमें त्रुटि है, यही बता रहे काजी। सबका उदाहरण के साथ